नमस्कार मार्गोट सेनापति आज आप नुआ वीडियो स्वागत जनाऊँगी। आज वीडियो आपंकर क्रिमिनाल मैटर रिलेटेड वीडियो अच्छी। आज वीडियो में आपको जहाँ करेन्टली आपंकर देखिए सोसाइटी रे स्त्री लोक मान प्रति जहाँ अत्याचार होची बा डोमेस्टिक भायोलेंस होची से रिलेटेड वीडियो अच्छी। मतलब विभिन्न प्रकार लोग कमेंट करते सर केवल सिविल रिलेटेड वीडियो आसी क्रिमिनाल रिलेटेड किसी वीडियो हो बेसिकली ये डोमेस्टिक भायोलेंस बा झील मान प्रति जहाँ हिंसा घटुची से वीडियो आप आणतु। तो मुझे आपको कहबी जदि आपण हिंसा स्त्री लोक कौन विभिन्न प्रकार हिंसा घटुची आईन आपणकर पुरुषों अपेक्षा स्त्री लोकों विभिन्न प्रकार आईन करिछि आईन प्रोविजन अच्छी। तो से विषय में आज आपको डिटेल्स कहबी। हाँ देखु जदि आपणकर स्त्री लोकों कौन हिंसा घटुची बह पर शाशुघर हो शशुर घर हो आपणकर डोमेस्टिक भायोलेंस होची तो प्रथम तो आप कौन करूँ ना जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट अच्छा सॉरी नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन अच्छी जाइए गोटे कंप्लेन दिंतु एफआईआर दिंतु कि मत यही भाव में क्रुएलिटी घटुची। जदि आप जहाँ क्रुएलिटी था शारीरिक क्रुएलिटी होता कि आपंकर यौतुक आने आप दाबी था कि जहाँ भी आपंकर मानसिक शारीरिक भाव में अत्याचार होची से रिलेटेड आप थाना गोटे कंप्लेन एफआईआर दिंतु। पुलिस ये सब मैटर रे आपंकर 99% केस रे एफआईआर रजिस्टर करे और इन्वेस्टिगेशन करे। जे भी आपंकर इनलॉ बा शाशु शशुर घर आपको शारीरिक हिंसा कर एग्नेस्ट स्टेप नहीं। कारण आप देखिए सुप्रीम कोर्ट रे विभिन्न प्रकार जजमेंट आसी कि जदि मैटर गोटे आपणकर ये पारिवारिक हिंसा मैटर आसी कि आपणकर बलात्कार रेप मैटर आसी तो पुलिस एटार फास्ट प्रायोरिटी होची कि एफआईआर रजिस्टर करिकी इन्वेस्टिगेशन आरंभ करी। ठीक अछि एटा आपणकर विभिन्न प्रकार जजमेंट अछि तेणु पुलिस तत्परता देखाए आपणकर केस लिटिल करबा बा केस टी को एंट्री करिया पे एफआईआर रजिस्टर करे। हां रजिस्टर कला परे कोन हुए जोटा आपणकर प्रीवियसली थला इंडियन पिनल कोड रो सेक्शन 498 ए एटा विशेष करी आपणकर स्त्री लोक ऊपर होतिबा शारीरिक हिंसा मानसिक हिंसा जोटा ताका शाशुघर हुए से विषय रे कहे जोटा करेंटली आपणकर कहिबे भारतीय न्याय संहिता रे से 85 हो जाय विशेष किछि परिवर्तन घटिनी तार क्राइटेरिया समान या को नै कि आपणकर पुलिस डाउरी एक्ट हो विभिन्न प्रकार आउ सब सेक्शन लगे कि ओटे केस रजिस्टर करे तो एटा क्रिमिनल मैटर हुए। तो बाकी आप पुलिस केस को छाड़ी आउ कोठी केस रजिस्टर करि परिबे। आपण देखंतु जदि आपनको भाबरे कौन विवाहिक हिंसा घटुची तो आप करूँ ना डोमेस्टिक भायोलेंस एक्ट सेक्शन 2005 रो सेक्शन 12 रे आपनकर जे नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रहिले सेठी मध्ये आपण गोटे पिटिशन जणै आपनकर कंप्लेन गोटे करि परिबे। हां तो प्रथम कहि देउची डोमेस्टिक भायोलेंस एक्ट केवल स्त्री लोक बा विवाहित लोक पय न से सेथिरे मध्ये विभिन्न प्रकार मैटर आसी परिबो। आपनकर जदी पो झी आपनको मध्ये हैरान करूछंती आपण वृद्ध लोक से क्षेत्र में मध्ये आपण डोमेस्टिक भायोलेंस एक्ट रे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बा निकटता आपनकर जो कोर्ट अछि सेठी मध्ये कंप्लेन करि परिबे। तो बेसिकली आपको कहि दउची आपनकर जो डोमेस्टिक भायोलेंस एक्ट 2005 रो कौन सेक्शन जो मेन सेक्शन एवं आपको कौन सब आईन रे तदरे आपको प्रोविजन रिलीफ मिलिबो। देखंतु प्रथमतः जदि आपनका एपर किछि हिंसा होची आपण पुलिस थाना रे जणांतु नहले द्वितीयतः आपनकर विभिन्न जिल्ला रे आपनकर प्रोटेक्शन ऑफिसर थांती जे बेसिकली ए सब मैटर डीलिंग करंती। कौन सी लोक जदि स्त्री लोक जाय पहुंचला कहला कि तार ससुर घर लोक शाशु लोक एपर हिंसा घटौछंती तो प्रोटेक्शन ऑफिसर आपनकर गोटे रिटिन आपनकर रखिबे एवं से सब इन्वेस्टिगेशन कला परे से निजे आइदर पुलिस को इंस्ट्रक्शन करंतु कि से लोक को ता शाशुघर ससुर बचाओ नहले आपण ए जो रहिले जज रहिले नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहिले ताको पाखर चिट्ठी कर दियंती केस रजिस्टर करिया पई। तो एटा आपण डायरेक्ट नै प्रोटेक्शन ऑफिसर को जणाई परिबे नहले द्वितीयतः आपण जो निकटस्थ जो कोर्ट रहिला जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेठी जाय कि मध्ये आपण गोटे सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट रे 12 रे सेक्शन 12 गोटे केस करंतु। सो से केस रो आपण डिटेल्स करियो मेरिट कोन जदि आपण जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पाखरे भले गोटे केस करूछंती केस रे आपनकर सेक्शन 17 रे आपनको कोर्ट आपनको ऑर्डर करिवे कि लोक को घर दिया जाऊ रहिबा पई आपु शेयर हाउस दिया जाऊ कि से करेंटली जहाँ स्वामी संगे जो घर रहउची तो से घर रहिया तक अधिकार दिया जाऊ। एमिति हेइताय कि आपनको स्वामी घर तोड़ी देउ चाहतबो तो से क्षेत्र रे आपण सेक्शन 17 रे कोर्ट ऑर्डर करिवो कि नाही से घर तक रहिबो दिया जाऊ से जेउट रहिबो चाहउची सेट रहिबो दिया जाऊ गोटे सेपरेट शेयर हाउस तक दिया जाऊ। एमिति नुह कि केवल निज घर होइतबो रेंटेड हाउस रे मध्ये जदि आपण स्वामी स्त्री रहउछन तो सेथरा मध्ये स्त्री रे स्वामी रो जेतिक अधिकार अछि। 8 ने कोन आसीबो आपण सेक्शन 18 रे आपण कोन मागिबे ना आपण मागिबे मध्ये प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाऊ। प्रोटेक्शन ऑर्डर कोन ना जे स्वामी जे रहिले से स्त्री बा जे आपनको सासु ससुर घर लोक रहिले से झियो संगे कोनोसी भागरे कोनोसी टर्चर करि परिबे नै कि ताकू कोनोसी कम्युनिकेशन करि परिबे नै बाय फोन कॉल हो कि बाटरे जाई त धमका धमकी सेरा किछ करि परिबे नै। जदि आपण डोमेस्टिक वायलेंस केस करूछंती तो तार से जो जगह रही काम करूची चाकरी करूची से जगह जाई कि मध्ये ताकू
କୌଣସି ହଇରାଣ ହରକତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ସେକ୍ସନ 8 ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର କରିପାରିବେ ଯୋଉଟା କୋର୍ଟ ଆମକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେକ୍ସନ 19 ରେ ଆପଣ କଣ ପ୍ରେୟାର କରିବେ ନା ମତେ ରେସିଡେନ୍ସ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଉ। ରେସିଡେନ୍ସ ଅର୍ଡର କଣ ନା ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ସକ୍ଷମ ନୁହଁ ନିଜର ବର୍ଡନ ବିୟର କରିବା ପାଇଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାମୀର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାକୁ ଘର ପ୍ରଦାନ କରିବ ବା ଯୋଉ ସେ ରେସିଡେନ୍ସ ହାଉସରେ ଅଛି ସେଠି ତାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ତାକୁ ସେପାରେଟ ଗୋଟେ ରେଣ୍ଟେଡ ହାଉସ ଆକୋମୋଡେସନ ସେ ରିଲେଟେଡ ଚାର୍ଜ ଟଙ୍କା ଦବ ସେପରି ହେଇଯାଇପାରେ କି ସେ କରେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ରେସିଡେନ୍ସ ହାଉସରେ ରହୁଛି ସେଠି ତାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ସେଇଟା ଅର୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେକ୍ସନ 20 ରେ ଆପଣ କଣ ମାଗିବେ ନା ସେକ୍ସନ 20 ରେ ମାଗନ୍ତୁ କି ମତେ ଗୋଟେ ମନିଟାରୀ ଆପଣଙ୍କର ମତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ମନିଟାରୀ କମ୍ପେନସେସନ ଦିଆଯାଉ। ମନିଟାରୀ କମ୍ପେନସେସନ କଣ ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେ ରିଲେଟେଡ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲି ଯୋଉ ଆପଣ ଟର୍ଚର ହେଲେ ସେ ରିଲେଟେଡ ଆପଣ କମ୍ପେନସେସନ ମାଗିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଟି ଅଛି ପିଲାର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ସେ ରିଲେଟେଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେକ୍ସନ 20 ରେ ଟଙ୍କା ମାଗିପାରିବେ କି ମତେ 2 ଲକ୍ଷ କି 3 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯାଉ। ସୋ ରିଲେଟେଡ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିବେ। ସେକ୍ସନ 21 ରେ ଆପଣ କଣ ମାଗିବେ ନା ନିଜର ଗୋଟେ ଯଦି ଚାଇଲ୍ଡ ଅଛି ପୁଅ ଅଛି ଝିଅ ଅଛି ତାର କଷ୍ଟଡି ମାଗିପାରିବେ। ଧର ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ପୁଅଟି ଝିଅଟି ଅଛି ଆପଣ ତା କଷ୍ଟଡି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଗିପାରିବେ କି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାବାଳକ ନୁହଁ ନାବାଳକ କି ନାବାଳିକା ଛୋଟ ପିଲାଟି ତାର କଷ୍ଟଡି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ କି ତାର ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଡନ ହଉଛି ସେଇଟା ସ୍ୱାମୀ ସେଇଟା ବିୟର କରୁ କି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନହେଲେ ଏ ସ୍କୁଲ ହଉ କି ଟ୍ୟୁସନ ହଉ ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ ମୋର ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିପାରିବି ଏ ରିଲେଟେଡ କିଛି ଅର୍ଡର ହଉ ତ ସେ ରିଲେଟେଡ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଆମକୁ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ସେକ୍ସନ 22 ରେ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋଟାଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେକ୍ସନ 22 ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ହଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶାରୀରିକ ହିଂସା ଘଟିଛି ଏହା ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି ଏଇଟା କେବଳ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବୁଢାବୁଢୀ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅ ବା ବୋହୂ ମାନେ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବା ବୋହୂମାନେ ନିଜର ଶାଶୁଘର ଶ୍ୱଶୁର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କେସଟା ମ୍ୟାଟରଟା ଡିଲ୍ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେକ୍ସନ 23 ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ସେକ୍ସନ 23 ରେ କଣ ନା ଯଦି କେସଟା ଆରମ୍ଭ ହବ ସେଟା ସରିଲା ବେଳକୁ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଗୋଟେ ଫାଇଲ କରନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରିମ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଣ ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ନ ସରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାସିକ 10 ରୁ 15,000 କି 5,000 ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରଦାନ କରିବ। କି ଆପଣ ନିଜେ ହଉ ନିଜର ଛୁଆ ହଉ ଯାହା ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଲିଗାଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଓକିଲକୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ସେ ରିଲେଟେଡ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବହନ କରିବେ। ସେକ୍ସନ 23 ର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସେପାରେଟ ପିଟିସନ କଲେ ସେଇଟା ଯଦି କୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଲେ କି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଟା ବହୁତ ନିଡି ଏବଂ କେସଟା ସରିଲା 2-3 ବର୍ଷ ଯିବ ସେ ବର୍ଷ କୌଣସି ଲୋକଟି କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେ ରିଲେଟେଡ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀର ଯାହା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାର ମୁଭେବୁଲ ଇମୁଭେବୁଲ ପ୍ରପର୍ଟି ହଉ ତାର ମାସିକ ରୋଜଗାର ହଉ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରିମ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେସ୍ ଶେଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ରୁ 8,000 କି 10,000 15,000 ଯାହା ତାର ସ୍ୱାମୀର ୟର୍ନିଂ କାପାସିଟି ଦେଖିକି କୋର୍ଟ ସେଇଟା ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ରିଲେଟେଡ ଆପଣ ଯଦି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କି କିପରି ଆପଣ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ହିଂସା କରୁଛି ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି ତ ଆପଣ ଲିଗାଲ ଆଇନ ବା ଆଇନର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।